Anong unit yan? Ay, Vivo. Parang yung Ay, nagagamit lang siya kapag naka-charge. Ah, Tapos pag alisin po, mamamatay. yun lang. Sige, gawin natin. Vivo device. Bootloop issue. So dito guys ay mag-inject muna tayo dito guys ng flux guys na dito guys sa BMS guys ng battery or sa tinatawag natin guys na battery management system guys. So ang gagawin kasi natin dito guys ay tatanggalin natin guys yung resetable fuse resistor dito guys sa BMS guys no. So tatanggalin natin at papalitan natin guys ng bagong resetable fuse resistor guys. Yan. So tanggalin muna natin to. And so natanggal natin yan siya guys. Sunod natin guys ay magkuha tayo dito guys ng bagong resetable fuse resistor guys no. Yan, so madami ako nito guys. Kaya ito na yung pinapalit ko guys sa tinatanggal ko guys na resetable fuse resistor guys. Yan. So dito guys mag-add lang tayo dito guys ng LED. Sunod natin guys ay install na natin guys yung bagong resetable fuse resistor dito guys sa BMS guys ng battery nito guys no. Yan.
So inject tayo dito ulit guys ng flux guys para maganda guys yung pag-install natin guys ng resettable fuse resistor dito guys sa BMS guys ng battery nito guys no. So ayan siya guys no. So na-install natin guys yung bagong resettable fuse resistor nito guys. So linisin lang natin guys. So ito guys yung tinanggal natin guys na fuse resistor guys no. So ito naman guys yung bagong nilagay natin guys na resettable fuse resistor guys dito guys sa BMS guys ng battery nito guys. Yan. So subukan natin guys. So balik lang natin to guys. So natin guys ay subukan natin guys no. Subukan natin guys balik guys sa unit nito guys yung battery nito guys. So bago natin ito guys ibalik guys sa unit guys ay make sure natin guys na meron itong reading guys no. Dito guys sa tester natin guys or kung anong ginagamit nyo guys na tester guys no. So sa akin guys gagamit lang ako dito guys ng analog tester natin guys. Yan. So dito guys ay check ko muna guys kung meron siyang reading guys no. Bago na kasi ito guys yung nilagay natin guys na resettable fuse resistor na ito guys no. Yan. So kung makita naman nyo guys ay meron naman siyang reading guys no. So successful tayo guys sa pag-install guys ng bagong resettable fuse resistor nito guys dito guys sa BMS guys ng battery nito guys. Yan. So subukan na natin guys, balik na natin guys sa unit. Subukan natin guys no kapag hindi na siya guys mag-stuck sa logo guys no or mag-bootloop guys. So subukan natin, balik natin. So panda rin natin guys no. Yan. So antayin natin guys. Subukan natin guys kapag magtuloy siya guys sa menu guys no. So ayan siya guys no. So kung makita nyo guys ay nagtuloy na siya guys no. So hindi na siya guys nag-stuck guys sa logo guys. Yan. So yung ginawa lang natin guys, pinalitan natin guys ng symbol guys ng resettable fuse resistor guys no. Sa BMS guys ng battery niya guys. Yan.